ma'am, mochi buns po. Hello sir, mochi buns. Ay ma'am, mochi buns po. Hello ma'am. May mga sugar free din kami mama. Would you like to touch it lang? Para may idea ka texture mo. Dami lang po siya mo. Soft sila. Hi ma'am. Hi sir, mochi buns. Hello sir, mochi buns po. Yung mga palaman na yan. Hi ma'am. Mahaba. Hindi. Sa atin wala. Sana all. Okay lang yan. Tsaga-tsaga tayo guys. Hindi, tama lang nakaharang yan dyan para walang papasok. Hindi. Usog-usog mo na lang pagdadaan. Yun lang. Para walang... Madalas naman walang gumagamit yun. Hindi, walang...